नमस्कार जय जगन्नाथ मोर गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज मु गोटे ओडिया घर रोसे नहीं कि आसी आपण मानक पई बाबूजी वीडियोटी भल लगे। आमे साधारणतः एमती समस्ते सुखुआ खाइबा तो पसंद करती निहाती आपण मैंने जानी सबु सुखुआ मध्यरु चिंगुड़ी सुखुआर स्वाद तो किसी निरा तार स्वाद तो बारी हेबनी बहुत भल लगे ते सुखुआर स्वाद। यही सुखुआ को जेकोसी प्रकार रांधिले भी आपण मानू भल लगे से परिबा देकी जदि आपण मैंने रोषे करती ताले परिवार स्वाद तो द्विगुणी बढ़ी जाए। जेकोसी लोक परिवार खाया पसंद न करती से सुखुआ जदि भाजिकी पकईदे से तो परिवार स्वाद बढ़ीज से न खाया लोक भी से खाइब बहुत भल लगे से सुखुआर रोषे। मुझेमती गोटे सुखुआ रोषे आपण मानक नहीं आसी आपण मानक शेयर करी वीडियो रे। मुझे परिबा सब काटिकिना रखीदे से तो कखार फूल पकई आमर शिंभ बाइगण आलू आमर कौन फुलकोबी सेटा से सब परिबा नहीं कि पकई एबे मु तो सफा करदे सब परिबा काटिकी रखीदे प्रथमे तापरे आमे रोषेई करबा। एबे तो मु परिबा को सब काटिकिना सब धोईकिना रखीदे। एबे गोटे बाउल रे मु नेइची गोटे चामच जीरा गोटे बड़े चामच जीरा आउ गोटे चामच सोरिष आउ दीटा सुखिला लंका सेटा नहीं कि पानी देकिना सेटा भिजई देबे किसी समय पई तापरे ताकू ग्राइंडिंग करबा। एमती सिलर तो बाटिले बहुत भल लगे किंतु हमर शिल बटा दिन एमती नाही तो ग्राइंडर करबा सेट पई मु सेदरे दीटा सुखिला लंका तापरे से पकई दीची रसुण सेटा भिजई कि रखी देइथिले किसी समय एबे मु ताकू ग्राइंडिंग करके नहीं आसीबे। एबे हमें मु ताकू ग्राइंडिंग करके नहीं आसिली देखो मसला पूरा हो गलानी तापरे आम गोटे जगह काढ़ी रखीदेवा तापरे आम रोषेई आरंभ करवा। एबे मु पूरा बाहर करके रखीदेली सोरिष बटा। एबे तेल गरम करदे से चिंगुड़ी सुखुआ को प्रथमे भाजिकी रखीदेवी से तेल रे चिंगुड़ी सुखुआ तेलटा गरम होला परे मु चिंगुड़ी सुखुआ पकईकी टिके भाजी दउची। एबे हमारा चिंगुड़ी सुखा भजा होची ओह कि बास्ना चिंगुड़ी सुखार बास्ना रे भात खाईद पखाड़ भात भी बहुत भल लगे सुखुआ भजा को पखाड़ भात। एबे हमारा चिंगुड़ी सुखा भजा हो गला मो चिंगुड़ी सुखा भाजी सारी। एबे से तेल रे आमे टिके सोरिष पकेबा अल्प टिके सोरिष एमती फुटण पाई अल्प टिके सोरिष आ टिके लंका गोटे कंचा लंका दुई फाड़ करके मु पकई दउची से कंचा लंका गोटे दुई फाड़ करके पकई देइची आउ किछि कटा पियाज टिके भल लगे स्वाद पाई टिके कटा पियाज टिके भाजिकी तापर परिबाटा भाजिले टिके भल लगे ते मु टिके गोटे पियाज चुन चुन कर काटी देइची से पकईकी भाजी दउची। तापर आमे एबे तो पियाजटा टिके भाजी हो गलानी भल से एबे आमे परिबा पकई देबा। मुझे काटिकी परिबा रखी से सब पकईकी ना परिबा को टिके भल भाबे भाजी देबे जेमती कि पूरा सुखिला तो परिबार पानीटा सेटा पूरा मरीज पूरा भल भाई भाजी हो सुखा सुखा भजा सेमती भल से भाजिले तरकारीटा स्वाद टिके बहुत भल लगे। एमती अल्प टिके भाजी देके जब आम सोरिष पानी देदेबा ताहले तरकारीटा एते भल लगे स्वाद माने टेस्ट आसेनी टिके भल से परिबाटा भाजिले बहुत टाइम
ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଲିଣି, ଏବେ ତ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲାଣି ପରିବା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ହେଇଯିବ ପରିବାଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇଲିନି। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ, ସେମିତି ଭାଜିଦେବା ଟିକେ ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦେଉଛି ପରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେବା। ଯେଉଁ ସୋରିଷକୁ ବାଟିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ପାଣି ଲୁଣ ସବୁ ପକାଇକିନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଛି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ବଟା। ବେଶୀ ତ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବେଶୀ ସୋରିଷ ସୋରିଷ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଛି ସେଥିରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ ବିଛୁଳେଇକି ମୁଁ ସେଟା ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ପାଣିଟା ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ସେଟା ପାଣି ଦେଇକିନା ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ରଖିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆଟା ପକାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ବାସ୍ନା ହେବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖୁଆ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ପକାଇଲିନି। ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳେ ତରକାରୀରେ ଶୁଖୁଆଟା ପକାଇଲେ ଶୁଖୁଆର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଛି ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଶୁଖୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ପରିବା ସହ। ଏବେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀରେ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତରକାରୀଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କଲରଫୁଲ୍ ପୁରା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ନା ବି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆଟା ଟିକେ ପକାଇଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଆମେ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝି ନଥିଲା ନା ପରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଶିମ୍ବ ବି ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ। ଶୀତ ଦିନ ତ ଶିମ୍ବ ଏମିତି ଥାଏ, ବହୁତ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିମ୍ବ ପକାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ତରକାରୀରେ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ କରିକି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସୋରିଷ ରାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।